Dear friends and my dear students, ଆମେ ଆଜି ଗଣିତର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ରହିଛି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି 15 ମାର୍କସ୍ ଇଏ କ୍ଲିୟର କରୁଛି। ତ କଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ତାରି ଉପରେ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଏଠି ରହିଛି ଆମର 5ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ତ 5ଟା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ କେମିତି ତାକୁ କରିବା। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଆମର ଅଛି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ନକ୍ସା A4 କାଗଜରେ ବା ଖାତାରେ ତୁମେ ତାକୁ ଅଙ୍କନ କରିବ। ଏଠି ଦେଖ ଏଇଭଳି ନକ୍ସାଟିଏ ତୁମେ କରିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତମ ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖିକି। ଏଠି ଯେମିତି ନକ୍ସା ହେଇଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ରହିଛି, ଏଠି ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିଛି, ଏଠି ଆମର ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡାକ ରହିଛି ଏବଂ ତାର କୋଠରୀ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଏଠି ଟଏଲେଟ ରହିଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦିଟା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ରହିଲା ଅଫିସ ଏବଂ ଏଠି ରହିଲା କିଚେନ ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ ତିନିଟା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହୁଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ରହିଲା ମେନ୍ ଗେଟ୍। ତ ଏଇଭଳି ତାକୁ ନକ୍ସା ପ୍ରିପେୟାର କରିବ। ଏଠି ତୁମେ ଆଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ରୋଡ। କଲା ପରେ କଣ କରିବ, ତାର ନାମକରଣ ସବୁଥିରେ କରିବ। ନାମକରଣ ଏଠି ଯେମିତି ହେଇଛି ସରସ୍ୱତୀ, ଯମୁନା, ଗଙ୍ଗା, ଏଟା ଆମର ଅଫିସ ରହିଲା, ଏଠି କାବେରୀ, ବୈତରଣୀ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, କୁସେଇ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ଯେତିକି ରୁମ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଏଇଭଳି ମାର୍କିଂ କରିକି ଗୋଟେ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ତାରି ଭିତରୁ କଣ କରିବ, ତୁମେ ଦୁଇଟି ଯେକୌଣସି କୋଠରୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମାପ ଫିତା ନେଇକି ଟେପ୍ ନେଇକି ତୁମେ ତାକୁ ମାପିବ। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ନିଆ ହେଇଛି ଆମର ଦେଖ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ କୁସେଇ ଦିଟା ଯୋଉ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିଲା, ଏଠି କୁସେଇ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଏଠି ଦିଟାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ରହିଛି ତ ମାପ କରାହେଇଛି ପ୍ରଥମେ। ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କୁସେଇ ଯୋଉ କକ୍ଷ ରହିଲା ତାର 48 ଫୁଟ ରହିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ 48 ଫିଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ଥ ରହିଛି 16 ଫିଟ୍ ରହିଛି, ଏଟା ରହିଛି 16 ଫିଟ୍। ଏବଂ ଠିକ ସେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯୋଉ ଆମର କକ୍ଷ ରହିଲା ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରହିଛି ଏଟା 24 ଫୁଟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ 16 ଫୁଟ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂ ର ଦିଟା ଆମର ରୁମ୍ ରହୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ଥଟା ଉଭୟଙ୍କର ସମାନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ବିଲ୍ଡିଂ ରହୁଛି, ଲମ୍ବା କୋଠରୀ ରହୁଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୋଠରୀ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଫରକ ଆସିଲା କୋଉଥିରେ ନା ଆମର ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରହିଲା 24 ଫୁଟ, ଇଏ ରହିଲା ପ୍ରସ୍ଥ 16 ଫୁଟ, ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରିଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ 384 ବର୍ଗ ଫୁଟ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ସେମିତି କୁସେଇ ଯୋଉଟା କି ରହିଲା ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରହିଲା 48 ଫୁଟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ରହିଲା 16 ଫୁଟ ଏବଂ ଏଠି ବାହାରିଲା 768 ବର୍ଗ ଫୁଟ। ଯେହେତୁ ଏଟା ପାଖାପାଖି ତାର ଡବଲ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟଟି 2 ଗୁଣ ହେଇଯାଉଛି, ଏଠି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ ଅଛି। ଏଠି ସେମିତି ତୁମେ ତାକୁ ଲେଖିବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ଏବଂ ଏଠି କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ନା, ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ସେକ୍ସନରେ ଯେ ଠିକ ନିୟମ ବା ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି କି ନାହିଁ ପିଲା, ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ତା ପାଇଁ ମାର୍କ ରହିଛି। ଆମେ ଶେଷକୁ ଜାଣିବା କୋଉଥିରେ କେତେ ମାର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ତୁମେ ଯେମିତି ସୂତ୍ର ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ସୂତ୍ର ଲେଖିବ। ସୂତ୍ର ଲେଖିକି ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ବୋଲି ଲେଖିବ, ଲେଖିକି ତାର ବାହାର କରିବ। ଏଠି ବାହାରିଲା ଆମର 384, ଏଠି ବାହାରିଲା 768 ବର୍ଗ ଫୁଟ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କରିବ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ କରିବ ଏବଂ ଯାହା ତୁମର ଏଠି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ରହିଛି ସେଟା ଡେଭଲପ ହବା ଦରକାର ଏବଂ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବନି। ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ 15 ମାର୍କସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଲା ଗୋଟେ କାର୍ଡବୋର୍ଡରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଫଳକ, ବହୁ ଫଳକ, କାର୍ଡବୋର୍ଡରେ ଦୁଇଟି ବହୁ ଫଳକ ତିଆରି କରିବ। ଏଟା ତ କେବଳ ପିକ୍ଚର ତମକୁ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ତୁମେ ତିଆରି କରିବ। ଏଟା 3D ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିକି ତମକୁ ଦେଖେଇଛି। ତମେ ପଟି ସାହାଯ୍ୟରେ, ଅଠା ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ କରିବ ନା ଏମିତି ବହୁ ଫଳକ ତିଆରି କରିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁ ଫଳକ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ ଆୟତଘନ ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁ ଫଳକ ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରିଜିମ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମର ଯୋଉ ତିନିଟା ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ରହିଲା ଶୀର୍ଷ, ଗୋଟେ ରହିଲା ତଳ ଯୋଉଟା କି ଫେସ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଏଜ୍। ଏଟା ହଉଛି F ଫର୍ ଫେସ୍ ଆଣ୍ଡ E ଫର୍ ଏଜ୍। ଏଜ୍ ହେଲା ଧାର। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ V ଫର୍ ଭର୍ଟେକ୍ସ। ତେଣୁ ଭର୍ଟେକ୍ସ କେତେଟା ରହୁଛି, ଫେସ୍ କେତେଟା ରହୁଛି, ଏଜ୍ କେତେଟା ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ତଳ କେତେ ବା ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଧାର କେତେ। ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଅଏଲର ରୁଲ ରହିଛି। ସେ ଅଏଲର ରୁଲ କୁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା। କଣ ସେଟା ଅଏଲର ରୁଲ କହୁଛି ନା V ପ୍ଲସ୍ F ମାଇନସ୍ E ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2।
तो एठी ताल कौन करिवो ना से बहुफलक तैयारी कला परे बहुफलक तैयारी कला परे तुमे कौन कौन बहुफलक नेइछो दीटा तो करिवो। एठी गोटे आयतघन निया हैछि गोटे प्रिज्म निया हैछि। तो आयतघनर जो शीर्ष रहिला तार शीर्ष संख्या एठी लिखिलो प्रथमे शीर्ष गणि देलो 1 2 3 4 एवं तळ पटुक मध्ये रहिला चारिटा सेमति टोटल 8टा शीर्ष रहिला एवं तार फेस रहउछि 6टी एटा गोटे दीटा आरपटुकू आमे देखि पारु नांती सेठी मध्ये 2 4 एपटरे गोटे 5 एंड एई पटरे गोटे 6 टोटल हम फेस पाउछन 6टा एवं एज पाइले 12टा ये गोटे एज ये गोटे एपटरे 3 तो एठी 4 ये 4 8 सेपटे 4 12 तो टोटल हे गला हमर केतरा 12टा एज। तो 12टा एज पाइले तो वर्तमान एठी हमर जो फार्मूला टी कहूची v प्लस f माइनस c सेटा को हम पकेकी देखिबा। v हला 8 f हला 6 8 6 14 फेडानो e मतलब एज 12 14 फेडानो 12 2 आसी गला तेडो एठी लिखि देलो 2। नेक्स्ट सेमति प्रिज्म को जिबा प्रिज्म रो शीर्ष संख्या रहला 6 एवं तार फेस रहला 5 5 केमति देखो ए जो साइड गुडा को हमरो तीनटा पाइबा ये गोटे दीटा पछ पटरे गोटे रहला तीनटा एवं ऊपर गोटे चारटा एवं तळ पाखरे गोटे पांचटा तेनु फेस पाइले 5 शीर्ष पाइले बा वर्टेक्स पाइले 6टी फेस पाइले 5टी एंड एज पाइबा एठी 9टी। ए देखो ऊपर ये हला तीनटा एज तळे मध्ये रहइबो तीनटा एज एवं ये गोटे आउ एटा गोटे तो टोटल हे गला 9टा एज। वर्तमान से हिसाब रे ऑयलर करो जो रूल रहउची से संपर्क एठी प्रतिष्ठा होउची ना नाही देखिबा। तो 6 मिश्रण 5 11 फेडानो 9 समान 2 तो एठी मध्ये प्रतिष्ठा हला तेणु तुम एटा को प्रूव करि परिबो। ठीक अछि तो एई भली तुमको एटा किंतु तुमको कार्डबोर्ड रे हो बा कोनोसी कार्टून रो पेटी बा तार होची ए रे तुम ताको बनै परिबो बनै के एटा करबो एवं एटा भी मध्ये सेमति नीट एंड क्लीन होबा दरकार। आ करबा सहित तुम प्रोजेक्ट वर्क रे तुमरो नेम ता सहित तुमरो रोल नंबर टीटा को मेंशन करिवो क्लास मध्ये मेंशन करिवो कारण क्लास 5 रो मध्ये रहउची हमर प्रोजेक्ट वर्क तेणु एतिक जिंस मेंशन करके तुमे अति सुंदर भाव रे करके दबो। ये गला 2 नंबर प्रकल्प कार्य। थर्ड प्रोजेक्ट वर्क रहिला हमरो घर रो जेकोनोसी 5टी सामग्री रो लिखित मूल्य क्रय मूल्य को विचार को नै कि उक्त सामग्री रो रिहाती और शतकड़ा रिहाती निर्णय करिवो। केना एटा हमरो रहिछि व्यवसायिक गणित रु आसी एटा अष्टम क्लास रो तो आमे एटा करिसंती तो जदी करिसंती वर्तमान तार एटा होछि एप्लीकेशन लेवल तो आमे तार जीवन रे केमति आमे ताको प्रयोग करबा खाली पाठ तो पढिले हबो नै दैट शुड बी अप्लाइड इन आवर डे टू डे लाइफ। तेणु आमे कोन करबा 5टी जे कोनोसी सामग्री रो मूल्य को नै कि तार लिखित मूल्य एवं क्रय मूल्य को नै कि सामग्री रो रिहाती एवं शतकड़ा रिहाती बाहर करबा। एठी देखो सामग्री रो नाम लिखित मूल्य क्रय मूल्य रिहाती एंड शतकड़ा रिहाती। तो फास्ट गोटे सामग्री आमे नेले टेबुल जहार लिखित मूल्य थिला 2800 टंका तमे किंतु ताकू किनिलो 2520 टंका दे। ठीक अछि तो तुमे एठी रिहाती केते पाइलो 280 टंका ताले शतकड़ा रिहाती हला केते 10% तुमे एठी शतकड़ा रिहाती पाइलो ताले एठी आमे केमति बाहर करबा तुमे जानिछो सब बेले शतकड़ा रिहाती हिसाब करा जाय का ऊपर लिखित मूल्य ऊपर रिहाती बा शतकड़ा रिहाती उभय जाक हिसाब करा जाय लिखित मूल्य ऊपर तेणु 2800 टंका तार प्राइस थिला किंतु तुमे जतले किनिलो यू हैव टू पे 2520 टंका तेणु तुमको 280 टंकार सेठी रिहाती मिल गला अर्थात 2800 टंकार जिंसटी को तुमे 2520 टंकार पाइलो तेणु रिहाती पाइलो 280 टंका। तो ताले शतकड़ा रिहाती केते हबो शतकड़ा रिहाती सूत्र कोन कहूची ना रिहाती डिवाइडेड बाय लिखित मूल्य गुणन 100 आउ किछि नै एतिकी म मूलरु कहिची जे हमरो हिसाब काहा पर हबो लिखित मूल्य ऊपर तेणु लिखित मूल्य को नै कि हमें हिसाब करबा ताले 280 डिवाइडेड बाय 2800 गुणन 100 जोटा हमें पाउछंती 10। ठीक अछि तो एई भली भाबरे तुमे टेबल फॉर्मेशन करिवो एवं एठी टेबल चेयर तुमे जहा जहा नै परिबो एटा गुड तुम पय नमूना रहिछि चेयर रो सेमते मनकर कॉस्ट थिला 3500 बट तुमको ताकू 2800 टंका रे तुमे ताकू पाइ गलो तेणु एठी तुमे 700 टंका रिहाती पाइ गलो। तो एठी सेमती 700 डिवाइडेड बाय 3500 तो एठी हमर आसी गला केते 700 विभक्त 3500 गुणन 100 जोटा कि 20% तुमे रिहाती पाउछो निजे देखो जे 3500 रो 20% ता 700 ना नै। ठीक अछि तो सेमती टीवी ऊपर मनकर 15800 तार गोटे लिखित मूल्य थिला
ତମେ କିଣିଛ କେତେ 12,482 ରେ, ତ 3318 ଟଙ୍କା ପାଇଲ ରିହାତି। ଏବଂ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ହିସାବ କରିବ ତମକୁ ମିଳିଯିବ କେତେ 21%, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲା ଉପରେ। ତେଣୁ ଫର୍ମୁଲାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ତାକୁ ହିସାବ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଯୋଉଟା କି 18,500 ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ତମକୁ ପଡିଲା କେତେ 16,095। ତମେ ଏଠି ରିହାତି ପାଇଲ 2405, ଏବଂ ତମେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି 13% ର ଗୋଟେ ରିହାତି ପାଇଲ। ସେମିତି ବେଟ୍ ତମ ପାଇଁ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 45,800 ଏବଂ ତୁମେ ତାକୁ କିଣିଲ 37,556 ଟଙ୍କାରେ, ଯୋଉଠିକି ତମକୁ ଗୋଟେ ରିହାତି ମିଳିଗଲା 8,244 ଟଙ୍କାର ରିହାତି। ତ 8,244 ଟଙ୍କାର ରିହାତି ମତଲବ ତମକୁ 18% ରିହାତି ମିଳିଗଲା। 8,244 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय 45,800 ଗୁଣନ 100, ଆମେ ତାକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଦେଲେ ପାଇବା କେତେ 18%। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ କଣ କରିବ, ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି A4 ସାଇଜ ପେପରରେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ସୁନ୍ଦର କରିକି ତୁମେ କରିବ। ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ତୁମକୁ ଟାଇମଲି ପୁଣି ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଟାଇମଲି ଦେଲେ ହିଁ ତମକୁ ମାର୍କ ମିଳିବ। ସାର୍ ଯୋଉ ଟାଇମ ପାଇଁ ତୁମକୁ କହିଥିବେ 7 ଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ ବା 15 ଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଟାଇମ ଭିତରେ ତୁମକୁ ସବମିଟ କରିବାର ଅଛି ସେ ଟାଇମ ଭିତରେ ତୁମକୁ ସବମିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କକୁ ଯିବା, ଯୋଉଠି ରହିଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ ଟିଣ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାର୍ଡବୋର୍ଡରେ ନିର୍ମିତ ଗୋଟେ ଆୟତଘନ ବା ସମଘନ ଆକୃତିର ପାତ୍ରଟିଏ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଯଦି ସେମିତି ପାତ୍ର ପାଉନାହ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଟି ବା କାର୍ଡବୋର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି, ଏଟା 3D ମଡେଲଟା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଅଠା, କାର୍ଡବୋର୍ଡ ବା କାଗଜ ପଟି ନେଇକି ତୁମେ ତିଆରି କଲ, ଯୋଉଟା କି ତୁମେ ମାପିବ ପ୍ରଥମେ ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା। ଏଠି ଦେଖ, ଏଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆୟତ ଘନାକାର, ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି ଦେଖ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏବଂ ତାର ପ୍ରସ୍ଥ ରହିଛି 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା ଯଦି ମିଳିଯାଏ, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଥମେ ଘନଫଳ ବା ଆୟତନ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଭଲ୍ୟୁମ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତ ଭଲ୍ୟୁମ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଭଲ୍ୟୁମ ବାହାର କରିବାର ସୂତ୍ର ହଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, L ଇଣ୍ଟୁ B ଇଣ୍ଟୁ H। ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ମିଳିଗଲା କେମିତି, ତ ଆୟତନ ତାହେଲେ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ, ଆୟତନ କେତେ ହେଇଯିବ 50 ଗୁଣନ 40 ଗୁଣନ 60, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପାଇଲେ 1,20,000, 1,20,000 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି 1,20,000 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ଧରିବ? ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର, 1000 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର କହିଲେ 1 ଲିଟରକୁ ବୁଝାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ 1000 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଧରିବ 1 ଲିଟର। ଯଦି ପାତ୍ରଟି ଏଇଭଳି ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ସମଘନାକାର ପାତ୍ର ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାର 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେଖାଏଁ ହୁଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ ଆଉ ଉଚ୍ଚତା, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଧରିବ କେତେ ନା 1 ଲିଟର ପାଣି ଧରିବ। 1 ଲିଟର ଧରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ 1000 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଧରିବ 1 ଲିଟର। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ପାଇଛନ୍ତି ଆୟତନ 1,20,000, ସେଇଥିରେ ଆମେ 1000 ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲେ ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିବ, ଏଠି ମିଳିଲା କେତେ 120, ତେଣୁ 120 ଲିଟର ପାଣି ଧରିବ। ତେଣୁ ୟାର କଣ୍ଟେନିଂ କାପାସିଟି, ଯୋଉଟା କି ସେ କହିଛି ସର୍ବାଧିକ କେତେ ପାଣି ଧରି ପାରିବ, ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଧରିବ 120 ଲିଟର, ଯୋଉଟା କି ତୁମେ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାହାର କରିକି ଆଣିବ। ଦିଟା ଜିନିଷ କାଲକୁଲେସନ ରହିବ, ତା ସହିତ ତମର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ରହିବ। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ତୁମେ ଫର୍ମେସନ କରିବ, ଆୟତ ଘନାକାର ହଉ ବା ସମଘନାକାର ହଉ। ଆୟତ ଘନାକାର ହେଲେ ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିବ। ଯଦି ସମଘନାକାର ହଉଛି ତାହେଲେ ତୁମର ସବୁଗୁଡା ସମାନ। ମନେକର 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତୁମେ ଗୋଟେ କଲ, ସବୁ 30 ପଳେଇ ଆସିଲା, 30 ଇଣ୍ଟୁ 30 ଇଣ୍ଟୁ 30, ବା 40 ସେମ୍ ନେଲ ତ 40 ଇଣ୍ଟୁ 40 ଇଣ୍ଟୁ 40। ତ ତାର ଘନ ଫଳ ଆଗେ ବାହାର କରିବ, ଏବଂ ତାପରେ ସେଥିରେ କେତେ ପାଣି ଧରିବ ତୁମେ ସେଇଠୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବ। ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍କ ଇଜ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ରହୁଛି ଘରେ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ତମେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଛ ଜିନିଷ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ରହୁଛି, ସେଥିରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆମକୁ ସେ ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସେଥିରେ କରିବା। ମନେକର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପରିବା, ତେଲ ଆଉ ଘିଅ, ଲୁଣ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ 5ଟା ଆଇଟମ ଦେଇଛି। ସେ 5ଟାଙ୍କ ଆଇଟମ କୋଉଥିରୁ କେତେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ପାଏ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ପାଏ ଚାର୍ଟ ବା ବୃତ୍ତଲେଖ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ପାଏ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଉ ରହିଲା ତାର ପରିମାଣ ଆମେ ଲେଖିବା, ଆମେ କେତେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖ, ପରିମାଣ କିଲୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଚାଉଳ ମନେକର ଆମର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ 8 କେଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଡାଲି 1.5 କେଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ପରିବା 12 କେଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ତେଲ ଘିଅ 1.2 ଲିଟର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଲୁଣ 1.3 କେଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଗଲା କେତେ 24 କେଜି।
ठीक अच्छे तेल आउ घी को से केजी हिसाब से आम पकईकि देखा तो केते आसीगला 24 केजी जदि 24 केजी आसला ताहले वर्तमान आम केमती पाए चार्टा निर्माण करवा पाए चार्ट केमती आम प्रस्तुत करवा तो वर्तमान आमको कौन करिया को पड़िबो जतले पाए चार्ट आम करवा एठी लक्ष्य करो गोटे जिंस एटा वृत्त लेख बा पाए चार्ट यार जो केंद्रीय कोण होची 360 डिग्री केंद्रीय कोणर परिमाण हला 360 डिग्री तेणु ये जो 360 डिग्री टाको आम भाग करदबा ठीक अच्छे तो टोटाल 24 केजी आमर हूँ 360 डिग्री जदि 24 केजी 360 डिग्री है ताले आमे गोटे डिग्री पाई बा गोटे केजी पाई हमर आसी जाउची केते ना 15 डिग्री ठीक अच्छे गोटे केजी पाई आमे पाउचंती 15 डिग्री तेणु जोटा जेतिकी केजी से हिसाब रे आमे कोन करबा एंगल फॉर्मेशन करबा देखो आमर चाउल थिला 8 केजी ता पाई एंगल टी आसीबो 120 डिग्री 15 टा 120 डाली 1.5 केजी तेणु ता पाई एंगल टी आसीबो 22.5 परिबा 12 केजी ता पाई एंगल आसीबो 180 तेल आउ घिओ 1.2 केजी ता पाई आसीबो 18 डिग्री एवं ता सहित लुण रही 1.3 तार आसला 19.5 डिग्री एवं समुदाय आम मिसई देले केते हो जाउची 360 डिग्री तो वर्तमान आम कौन करबा गोटे को आगे धरिबा गोटे धरले अर्थात मन कर ये आम जो फॉर्मेशन करवा ये आम रेडियस रहा प्रथम 120 डिग्री आम ये अंकन करदे ठीक अच्छे ये जो 120 डिग्री आम अंकन कले यहाँ क्या बुझेला यहाँ बुझेला क्या चाउल को तेणु ये आम लिखिदे चाउल ठीक अच्छे तापर ये सेमती प्रोट्राक्टर धरिकी आम 22.5 बा 22.5 अंकन करदे जोटा कि बुझेला क्या डाली की तो यही भाव में प्रोट्राक्टर साहाय्य आम कौन करवा कोण गुड़ी को अंकन करनवा अंकन कलापर आमर जो 5टा सेगमेंट रोचे से 5टा सेगमेंट को तार नामकरण करदवा बा तुम यही भाव में जोटा दर्शाई तुम देखो ये भाव में कर देख पूरा यहाँ आम रोचे टोटाल 180 डिग्री जोटा कि परिबा जोटा कि सबुठ अधिक परिमाण में खर्च होती 180 डिग्री एटा ठीक अच्छे तो सेमती चाउल आम रोचे देख ग्रीन कलर टा 8 केजी तो यहाँ है 120 डिग्री 120 डिग्री हूँ यहाँ जोटा कि आम रहा चाउल है एवं सेमती परिबा आमर रहा परिबा गला चाउल गला तापर डाली रोचे 22.5 डालीटा आमर रोचे यहाँ है लाइट ग्रीन टिके रोचे ना सर लाइट ब्लू टिके रोचे तेणु यहाँ गला आमर डाली एवं ता सहित आसला तेल आउ घिओ जोटा कि आमर एठी आसी तेल घिओ एवं आउ गोटे आसला लुण जोटा कि आम पाइले एठी तो यही भाव में तुम्हें ताको सजेकी आमर कौन करिवो पाए चार्ट प्रस्तुत करिवो एवं ठीक टाइम रे तुमको कौन करिया पड़िवो ना सबमिट करिया पड़िवो ये थिला 5टा प्रोजेक्ट वर्क एवं ये 5टा प्रोजेक्ट वर्क पई तुमको 15 मार्क मिलिया पई जाउची तो ये वर्तमान देखिदबा मूल्यांकन सूचक कौन रहिबो प्रथम जिनस होला निर्धारित समय रे प्रकल्प संपादन करछि कि जदि एटा यस हुए ताले यू विल गेट 3 मार्क्स ठीक तथ्य संग्रह एवं सामग्री निर्माण करिछि कि मु सेत कहली तुम क्रिएटिविटी तुमको ये देखा पड़ो ठीक अच्छे तो से क्रिएटिविटी टा तुमको देखा पड़ो अर्थात ठीक तथ्य संग्रह करवा एवं सामग्री निर्माण कर जिनस को जब तुम ठीक कर यू विल गेट 3 मार्क्स ता सहित रहा गाणितिक सूत्र और कौशल जोटा कि आमर फर्मुला रही एवं जो टेक्निक आम अप्लाई करने कथा ताकू आम करिसेंती ना नहीं जदि तुम्हें करिछ ताले तुमको 4 मार्क्स मिलिबो एवं सिद्धांतीकरण करिछि ना ना जेमति कि आमे कहले एतिकी पई एतिकी दरकार तेणु एतिकी पई एतिकी आवश्यकता अछि जोटा कि आमे पानी कथा जतबे हिसाब करथुले एठी 1000 घन सेंटीमीटर पई 1 लिटर ठीक अछि एई भली भाबरे तुमे सिद्धांतीकरण करिछ ना नाही तो जदि सिद्धांतीकरण करिछ ता पई तुमको मार्क मिलिबो 2 मार्क ता पई तुमको मार्क मिलिबो 2 मार्क एवं ता सहित प्रकल्प को स्पष्ट भाव में वर्णना करुच्ची और प्रकल्प संपर्कित प्रश्नर से उत्तर देछि जहाँ हमर देछि प्रकल्प से हिसाब रे कार्य होईछि एवं स्पष्ट भाव में से वर्णना करुच्ची एवं तार उत्तर से देछि तो एतिकेले तुमको मिलला 3 मार्क तो टोटाल तुम 15 मार्क पाई जिवो टोटाल कॉपी करिया पई चेष्टा करिवोनी निजे करिवो बस एटा तुम पई गोटे आईडिया थिला एई भली भाव में तुम प्रोजेक्ट वर्क करिवो निश्चित 15 मार्क तुमको मिल जिवो तो मैं आशा करुच्ची तुमको निश्चय बुझा भाई होती जदि भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवो
एंड बेल आइकन ऊपर क्लिक करनब जेमति फास्ट वीडियो अपडेट तुम पाखे भी फास्ट पहुंची जीवो। पुणी एमती गोटे टॉपिक सह देखा टिल देन बाय बाय।